আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए एक राहत की खबर आई है। अगरतला में सीबीएसई का एक नया सब रीजनल सेंटर शुरू किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों और अन्य गतिविधियों को पूरा करने में मदद करेगा। राज्य में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए एक बड़ी राहत आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सब रीजनल सेंटर अगरतला में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अब तक राज्य के स्कूलों, छात्रों और अधिकारियों को विभिन्न आवश्यकताओं के लिए गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय केंद्र में संपर्क करना पड़ता था। खासकर प्रवेश पत्र, अंक तालिका या नाम या उपाधि में गलतियों के सुधार जैसे प्रशासनिक कार्यों के लिए उन्हें गुवाहाटी जाना पड़ता था। अब ये सभी कार्य यहीं पर पूरे किए जा सकेंगे। आगे যে সমস্ত কাজ আমাদের গুয়াহাটি আমাদের যেগুলো স্টেক হোল্ডার যেমন স্কুল, স্টুডেন্টস, প্যারেন্টস, ওদেরকে কোনো কাজের জন্য আগে গুয়াহাটি যেতে হতো। ঠিক আছে, ওই কাজগুলো এখন তাদের কনভিনিয়েন্টের জন্য এখানে একটা সাব রিজিওনাল অফিস খোলা হয়েছে, যেন এখান থেকে আমরা ওই সুবিধাগুলো প্রোভাইড করতে পারি। ধীরে ধীরে হয়তো আপনাদেরও সহযোগিতা লাগবে এগুলো এই অফিসটাকে সাকসেস করার জন্য। সবাই সহযোগিতা নিয়ে হয়তো ভবিষ্যতে সুন্দরভাবে চলবে আর কি স্কুলটা, এটাই আমরাও কামনা করি। আর নো ডাউট বাচ্চারা, স্টুডেন্টরাও এটাই চায় আর কি। এখানে টোটাল আপাতত এই বছর 2026-এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা জেনারেলি ক্লাস 10 আর 12-এর পরীক্ষাটা কন্ডাক্ট করাই সিবিএসই। তো এইবার যারা পরীক্ষা দেবে তার মধ্যে আপনার 203টা স্কুল আছে আর কি টোটাল ত্রিপুরাতে। পরীক্ষা রিলেটেড সমস্ত কিছু পরিষেবা পাবে ওরা। যেমন ধরেন কোনো কারো স্টুডেন্টের নাম কারেকশানের ব্যাপার থাকে, কিছু আপনার পরীক্ষা রিলেটেড কোনো কিছু ভুল টুল হয়ে যায়, ওগুলো রেকটিফিকেশনের জন্য ওরা সুবিধাগুলো পাবে। যেই কাজগুলো আগে গুয়াহাটি থেকে হতো, এই কাজগুলো এখন এখান থেকে 2026-এর। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में सीबीएसई के अंतर्गत लगभग 200 स्कूल्स है। लंबे समय से राज्य में सीबीएसई का एक उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की मांग चली आ रही थी। इस संबंध में सीबीएसई के उप क्षेत्रीय कार्यालय ने 4 अक्टूबर से रविंद्रनगर क्षेत्र में आधिकारिक रूप से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सीबीएसई से संबंधित सभी स्कूल इस उप क्षेत्रीय केंद्र से अब संपर्क में है। সেপ্টেম্বরের 15 তারিখ থেকে অফিস ওপেনিং হয়েছে, অফিসিয়ালি ওপেনিং হয়েছে, কিন্তু ইনোগ্রেশন করেছি আমরা 4 অক্টোবর। ঠিক আছে, আর আমি এজ এ ইনচার্জ হিসাবে গুয়াহাটি থেকে আসছি। মাই নেম ইজ দিলীপ দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। আপনারা প্রথম অফিসটা খোলার পর কেমন সাড়া পাচ্ছেন? আসছে লোক, আমাদের এখানে রোজে আসে। আর ইভেন আপনার আমরা ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছি সমস্ত স্কুল তো আগের থেকে টাই আপ ছিল আমাদের সঙ্গে। ওরা রেগুলার ফোন আসছে, স্টুডেন্ট আপনার গার্জিয়ান প্যারেন্টসও আসছে, আজকেও আসছিল, চলছে মোটামুটি ঠিকই আছে। তো আমরা চেষ্টা করব ওদের অসুবিধা যেন না হয়, যতটা পারা যায় এখান থেকে প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য। हालांकि शुरुआत में यह कार्य अगरतला शहर के रविंद्रनगर क्षेत्र में एक भवन में शुरू किया गया है, लेकिन सीबीएसई के भविष्य में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट क्षेत्र में एक स्थायी भवन बनाने की योजना है। नए उप क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से न केवल स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्य किए जा सकेंगे, बल्कि शिकायत निवारण, त्रुटि सुधार और विभाग की अन्य गतिविधियां भी आसानी से हो सकेंगी। यह सभी के लिए सुविधाजनक है और समय के बचाव करने वाला होगा, जिससे शिक्षा प्रेमी राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।